कच्चा में ना सिर्फ ये कि एक फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन हुआ है 6 हफ्ते में, अल्हम्दुलिल्लाह रहीम यार खान और राजनपुर का जो कच्चे का इलाका था वो तकरीबन 100% जो है वो क्लियर। डाकुओं ने, कच्चे के क्रिमिनल्स ने एक खौफ की सल्तनत जो है वो कायम की हुई थी। ना वहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ना वहाँ पर किसी का कोई जोर चलता था। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त स्टेट की जो रिट है, स्टेट की जो अथॉरिटी है वो रिवाइव हो गई है। कच्चे का इलाका 100% क्लियर करवा लिया गया। कच्चे में रियासत की रिट बहाल हो चुकी। पाक फौज ने पुलिस की मदद की। पंजाब अब महफूज है। दहशतगर्दी खत्म हो चुकी। कच्चे के डाकुओं के लिए अब कोई जगह नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब। कहा डाकुओं ने रियासत के अंदर रियासत बनाई हुई थी। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। 500 क्रिमिनल्स ने रियासत के सामने सरेंडर किया। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा आलू के काश्तकारों की मुश्किलात दूर की जाए। आलू की बरामदात बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर। पिछले साल जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 1325 इनकाउंटर किए हैं, जिसमें 207 डाकुओं को जहन्नुम रसीद किया है। सिंध पुलिस इसी बहादुरी से काम करते हुए न सिर्फ कच्चे में डाकुओं का खात्मा करेगी, बल्कि हमारे अर्बन एरियाज में जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मुश्किल इस वक्त पेटी क्राइम्स या स्ट्रीट क्राइम्स की है, उससे भी छुटकारा हासिल करेगी। जराइम पेशा अफराद की शनाख्त करें, इन्हें गिरफ्तार करें और कानून शिकन नासिर को अदालत के कटहरे में लाएं। सिंध पुलिस कच्चे में डाकुओं का जल्द खात्मा करेगी। जुराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके कटहरे में लाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा सिंध पुलिस को जदीद सहूलतें फराहम की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस की कुर्बानियां फरामोश नहीं की जा सकती। सिंध में जुराइम में नुमाया कामयाबी हुई। बिजली की कीमतों का बोझ गरीब और मुतवसत तबके पर ना डाला जाए। IMF को पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में मुजव्वज़ा तब्दीलियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। बिजली के रेट बढ़ाने और टैरिफ में तब्दीली के हवाले से IMF और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान मुज़ाकरात शुरू। IMF का कहना है कि वो इन तरामीम के ज़रिए मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई की सूरत हाल को परखना चाहता है। कीमतों में इजाफे का तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए जिससे कम आमदनी वाले घराने मुतासर न हों। हुकूमत ने हाल ही में छोटे घरेलू बिजली सार्फिन पर 132 अरब रुपए के फिक्स चार्जेस आयद करने और सब्सिडीज सनतों को मुंतकिल करने का फैसला किया। डॉक्टर्स का पैनल आज बानी PTI का मुआयना करेगा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर से अहम हुकूमती शख्सियात का राबता। ज़राए के मुताबिक अहम हुकूमती शख्सियात ने डॉक्टर्स के मुआयने से मुतालिक PTI को आगाह कर दिया। बैरिस्टर गौहर ने भी तस्दीक कर दी। बानी PTI के वकील सलमान सफदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का धरना दूसरे रोज़ में दाखिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पार्लियामेंट हाउस में महसूर। रात भर अंदर मौजूद रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। दाखिली और खारजी रास्तों को ताले लगा दिए। धरने में मौजूद क़यादत भूख से निढाल। खाना और नाश्ता भी अंदर ले जाने की इजाज़त न मिली। अमेरिका की ईरान से तवील जंग की तैयारी। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान। धमकी दी ईरान के साथ बात ना बनी तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। अमेरिकी सदर का ईरान में रजीम चेंज का इंदिया। कहा हुकूमत की तब्दीली अच्छी बात है और ये भी हो सकती है। वो 47 साल से बस बातें ही कर रहे हैं, एक्शन कुछ नहीं। खित्ते में हमारी बड़ी फौज तैयार है। अमेरिका अपने मुफादात और इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मंगल को जिनेवा में होगा। पाक भारत बड़ा मार्का कल होगा। पाकिस्तानी टीम कोलंबो पहुंच गई। पाक भारत मैच के टिकट की डिमांड में इजाफा। लंकन बोर्ड का मजीद 5000 टिकट जारी करने का फैसला। मैच के दौरान बारिश की एंट्री का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का इम्कान 55 से 60% तक है। बांग्लादेशी शायकीन ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी। 1500 बांग्लादेशी शायकीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंकन हुकूमत ने वीज़े भी जारी कर दिए। चेयरमैन
چیئرمین پی سی بی کی سری لنکا جانے کا امکان، محسن نقوی قومی ٹیم سے ملاقات کریں گے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام بھی کولمبو پہنچیں گے، جبکہ ایشین کرکٹ کونسل کے دیگر ارکان بھی پہنچ گئے۔ بغیر اجازت ایک اور شادی کرنے پر شوہر پہلی بیوی کو مہر کی رقم فوری دینے کا پابند، لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ درخواست گزار بیوی کی حق مہر، خرچ اور سامان جہیز کی ویلیو کے مطابق رقم دینے کی درخواست منظور۔ شوہر کو بیوی کو 10 لاکھ حق مہر، طلاق کے مؤثر ہونے تک ماہانہ 15,000 خرچ اور جہیز کی ویلیو کے مطابق رقم ادا کرنے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ پولنگ شام 4 بجے تک جاری رہے گی۔ صدر، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری اور فائنانس سیکرٹری کی نشستوں پر 1 to 1 مقابلہ ہوگا۔ 2000 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سیکرٹری، نائب صدارت اور آڈیٹر کے امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ منتخب ہو چکے۔ کھانے پینے کی چیزوں کے لیے غیر معیاری بوریوں پر پابندی، اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت نے کہا، قانون صرف کتابوں میں سجانے کے لیے نہیں بلکہ عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہوتا ہے۔ غیر معیاری بوریاں بنانے والی فیکٹریوں، گوداموں اور دکانوں پر چھاپے مارے جائیں اور سامان ضبط کیا جائے۔ سیمنٹ والی پرانی بوریوں میں آٹا بھرنا کینسر جیسی بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ قانون توڑنے والوں کے خلاف اب صرف جرمانہ نہیں بلکہ مقدمات ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ ناقص بوریوں کی وجہ سے ہر سال اربوں روپے کا آٹا ضائع ہوتا ہے۔ جسٹس اعظم خان نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ امریکی شہری کو قتل کرنے کی بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سازش بے نقاب۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کی قاتلانہ سازش میں ملوث بھارتی شہری نکھل گپتا نے اعتراف جرم کر لیا۔ امریکی محکمہ انصاف نے عدالتی کارروائی کے حوالے سے تفصیلی بیان جاری کر دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ 54 سالہ ملزم نکھل گپتا نے را کے اہلکار کی ہدایت پر امریکہ میں مقیم رہنما کو قتل کروانے کی کوشش کی۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو خالصتان کے قیام کے لیے سرگرم ہیں۔ حماس نے غزہ امن فورس بھیجنے والے ممالک کے لیے شرائط واضح کر دیں۔ حماس کا کہنا ہے کہ امن فورس سرحد پر رہے اور فلسطین کے سول، سیاسی اور سیکیورٹی امور میں مداخلت نہ کرے۔ غزہ میں عالمی فورس پر اعتراض نہیں اگر وہ فریقین کے درمیان حفاظتی تہہ کے طور پر ہوں۔ ترجمان بسیم نعیم نے فلسطین کے داخلی امور میں مداخلت کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ عالمی رہنماؤں نے مداخلت کی تو فلسطینی انہیں قابضین کے متبادل تصور کریں گے۔ برطانوی حکومت کی فلسطینی ایکشن گروپ پر پابندی غیر قانونی قرار۔ آکسفورڈ میں رائل ایئر فورس طیاروں کو نقصان پہنچانے کے بعد فلسطینی ایکشن کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطینی ایکشن کی ہدا اموری نے حکومتی فیصلے کے خلاف قانونی کارروائی کی۔ برطانوی گروپ فلسطین ایکشن نے دہشت گرد قرار دیے جانے کے خلاف ہائی کورٹ میں کیس جیت لیا۔